se moramo domoći i kasarni, moramo se domoći i oružja, skladišta oružja, jer pasivna obrana nije dobra. Košta nas previše. Košta previše. Mislim da će ovih dana i ovih noći biti vrlo žestoko. Ne treba da se bojite ničega. Vaša Srpska demokratska stranka je vaša streha, ona je vaša zaštita, ona je vaš štit, ona je vaš duhovni i politički mač i mi ćemo ostati s vama dok god vi budete to htjeli. Bit ćemo s vama i u dobru i u zlu, i u mukama i u radosti. Bit ćemo s vama uvijek i tamo gdje treba da budemo i tamo možda gdje ne treba da budemo. Općina Podravska Slatina jedna je od općina na području zapadne Slavonije koje su bile jezgrom srpske pobune na tom području. Udio srpskog stanovništva u općini Podravska Slatina iznosio je 35,9%, te je ona nakon Pakračke imala najveći broj Srba. Takav nacionalni sastav stanovništva pogodovao je stvaranju temelja srpske pobune na području Slatinske općine još od sredine 90. godine, da bi do kulminacije došlo u razdoblju od srpnja do rujna 1991. godine. U 9. mjesecu 90. godine, pa sve do kraja godine i odmah na početku 1991. počeli su bili napadi na policijske postaje, prije svega na onim područjima gdje je srpsko pučanstvo participiralo u većem postotku, i gdje su oni smatrali da će na jedan lakši način zauzeti policijske postaje i uspostaviti svoju vlast. Što to znači? To znači da je glavni dinamički element priprema srpskog pobunjeničkog djelovanja koje se odvija u 3 osnovna obrasca ponašanja, kako ja to vidim. Prvi je naravno politički, dakle, srpsko stanovništvo u Hrvatskoj se psihološki priprema za pobunu, tako da mu se iz Beograda uporno poručuje da je ugroženo. Odnosno da ga nove hrvatske vlasti prema njemu imaju nekakav, recimo, neprijateljski stav. Sve je to naravno dio smišljene propagande. Drugi oblik je naravno institucionalni oblik izdvajanja iz hrvatskog sustava. Dakle, i općinu Slatina zahvaća onaj proces nelegalnog, odnosno nezakonitog okrupnjavanja srpskih ili navodno srpskih područja od općinske pa do, od razine mjesne zajednice pa do razine općina koju obuhvaćaju općinu Slatina. Ona se u jednom trenutku priključuje proširenoj općini Pakrac, koja se pak izravno proglašava priključenje Srbiji. Kada govorimo o
slatinskom području, jedan dio sela sa središtem u Medincima, koje je bilo, mislim, 95% nastanjeno srpskim pučanstvom, a i ostala okolna sela oko i s jedne i s druge strane su bila pretežno ili gotovo 100% sa srpskim življem, bila su naoružana i prijetila je velika opasnost jedna da se u tom središnjem dijelu te podravske magistrale, da se Hrvatska, ako bi se u Medincima stvorilo snažno vojno uporište od domaćih Srba i uz pomoć kasarne iz Slatine, da bi time Hrvatska bila presječena u skladu sa onim planom, velikosrpskim planom Karlobac, Virovitica, Karlobag. Od jedinih ozbiljnijih prometnica kojima se može pomoći iznimno ugroženom istoku Hrvatske ostaje Podravska magistrala i ako ona bude trajno ako bude trajno presječena ili ako odnosno pobunjeničke postrojbe budu ju mogle stalno presjecati, a time i blokirati učinkovitu komunikaciju između Zagreba i istoka Hrvatske, jasna stvar je da će napadnuta i ugrožena područja istočne Slavonije biti u iznimno teškom položaju. Veliku ulogu i tihu potporu na dolazećoj pobuni uvelike je poticala i sama Jugoslavenska narodna armija na tom prostoru, odnosno njezin 42. granični bataljun Virovitica, na čijem se čelu tada nalazio Radivoje Vučković, a potom Radojica Mišić. Na području bivše općine Podravske Slatine, sadašnje Slatine, tu je bilo 3 vojna objekta JNA. Znači, bila je vojarna u centru grada Slatine koja je smještena baš u centru i 2 karaule. Jedna u Noskovcima, Laza Tihomirović Baja i karaula broj 2 u Kapincima, Nikola Miljanović. Na svakoj karauli je u mirnodopsko vrijeme obitavalo otprilike 28 do 30 vojnika, što se kasnije to malo i smanjilo i po jedan zapovjednik karaule je tada bio. U vojarni Slatina tu je bio granični vod za intervenciju, za slučaj intervencije na državnoj granici. I poslije je tu još tijekom rata, kad su se malo zakomplicirale stvari, dodati su oni vovovi za pomoć kao ovim snagama JNA koji su se nalazile u vojarni Slatini. Iz zapisa i arhivske građe evidentna je suradnja zapovjednog kadra Slatinske vojarne s pobunjenim Srbima u podpapučkim selima kroz razne tajne sastanke i skupove na kojima se uglavnom razmatrao način podjele i odvoz naoružanja pobunjenim Srbima u Brđanskoj, te u pojedinim selima uz Dravu na području Slatinske općine. Mnogi su ljudi, te srpske nacionaliste, s njim ostvarili dobre komunikacije. Kasnije se to pretvaralo u sastanke u vojarni u Slatini, gdje su sami ti civili iz okolnih srpskih sela imali svoje vođe, kolovođe koji su opet mobilizirali dalje svoje ljude i dolazili su kod tog Slobodana Radmilovića, koji je praktički održavao sastanke sa njima i daljnju koordinaciju prema Voćinu, prema Brdu, prema Papuku i sa vojarnom u Našicama, gdje je bilo recimo malo jača vojarna i više naoružanja, koje što njima bilo jako interesantno. 10.7. već su stizale naredbe iz korpusa, iz drugog korpusa iz Varaždina, da se izdvojeni objekti osiguraju sa svim mogućim naoružanjem i težim i sa bestrzarnim topovima koji su se nalazili na karauli, da se ukopaju bestrzarni topovi, da se postave mitraljeska gnijezda, da se stave snajperska položaj na karauli i danonoćno straže u rovovima vojnici. Vojnici su morali cijelu noć biti u rovovima, pola vojnika na odmoru, pola su bili u rovovima. Međutim, to je već stigla naredba iz 32. korpusa iz Varaždina da bi se ti izdvojeni objekti sačuvali. Ja sam već 10.7. pisao prvi zahtjev za razrješenje dužnosti, ne želim više sudjelovati u tome. Tada sam rekao majoru Vučkoviću da vojska neće pucati na narod. On je samo odgovorio, koji narod? To nije narod, to su ustaše. Kaže, majore, ja sam svoje rekao.
Sve je to bila uvertira u početak kolovoza 1991. godine, kada Jugoslavenska narodna armija i pobunjeni Srbi rade velike iskorake rasplamsavanju pobune na navedenom području. Izvršavaju napad na policijsku postaju Slatina u samom središtu grada, te vrše konstantne izlaske iz vojarne u brdski dio općine odvozeći naoružanje tada već pripadnicima samoosnovanog štaba teritorijalne obrane Podravska Slatina, koji će se s vremenom popeti do brojke od 2100 ljudi. Glavni organizatori napada na policijsku postaju su bili majori Vučković i Mišić iz vojarne u Virovitici, a ovdje su bili oficiri JNA, poručnik Petar Babić, vodnik Radmilović, Slobodan Radmilović i Ahmet, čini mi se, Begić. Oni su nakon tog napada sačinili kao nekakav svoj zapisnik gdje su prikazali da je tu bilo nekoliko ispaljenih metaka s njihove strane prema policiji, što sigurno nije bilo točno i s time su htjeli među sobom, da tako kažem, umanjiti značaj tog napada. Drugi dan ili treći su došli oficiri ti iz Virovitice na razgovor, ignorirali su ono što smo im mi pokušali predočiti. Jednostavno su došli vidjeti što su učinili. Sredinom kolovoza proglašena je Srpska autonomna oblast Zapadna Slavonija, da bi nedugo nakon toga došlo do blokade kompletne Brđanske 19. kolovoza 1991. godine. Umjetna srpska paradržava na istočnim obroncima Papuka nalazi svoje uporište u samom Voćinu, a ideja stvaranja takozvane Velike Srbije prema zamišljenoj granici Virovitica-Karlovac-Ogulin-Karlobag uskoro će se pretočiti i na ostala podpapučka sela s većinskim srpskim pučanstvom. Dobro je, sve u redu je to sada. Tamo moj sin ubiti kanalu. Snimi ovo, molim te. Tamo ima ubiti. Morate doći, ja ne znam gdje ste li bili. Moje djete, joj, kako mi je bilo. Što misliš, zašto su to činili? Ko to zna? To oni jedino znaju. Iz osvete neke sigurno. Definitivno da je rujan 1991. bio prilično turbulentan, što zbog događaja od 4. rujna, odnosno od masakra u Četekovcu, pa sve do 8. na 9. kad je bio masakar u Kusanjama kod Pakraca. Jedan nemir i strah uvukao se među građane grada Slatine i sad s jedne strane imali ste ljude koji su otišli na nekakvu sigurnost, roditelji su poslali svoju djecu negdje drugdje, a onaj dio ljudi koji je ostao u gradu, on je očekivao je da dobiju oružje. Nama su svakodnevno stizali dragovoljci koji su se htjeli
uključiti u obranu grada, no međutim nismo im imali ponuditi što. Naravno, oružje je bilo u vojarni, a vojarna je bila u rukama Jugoslavenske narodne armije. Blokada je krenula odmah poslije masakra. Blokirana je bila sa svih kota najviših oko same vojarne. Znači, od Rovne kuće, silosi gore. Tako da je odsječena komunikacija prema Karaloma iza današnjih Plodina. Tamo smo odsjekli komunikaciju telefonsku. Pred sam kraj došlo je do blokada i voda, struja, sve. Nerijetko smo postavljali šlepere na križanju ulice Vladimira Nazora i trga Ruđera Boškovića. Bio je jedan šleper, čini mi se, sa drvima. I tu su 24 sata u ophodnji bili pripadnici Zbora Narodne garde i policije. Pa onda s druge strane mosta kod školske dvorane isto tako bila jedna cisterna. Bilo je jedan šleper u pripremi na raskrižju braće Radića prema Lipi. Bila je tako jedna psihološko subverzivna djelatnost da su preko zvučnika ih pozivali na predaju. Koje je okupatorska vojska nezakonito oduzela. Radi se o 5000 cijevi i o većim količinama streljiva koji su sada u rukama hrvatskih obrambenih snaga. Jedna ekipa iz srednje škole koja je bila zadužena za psihološku propagandu je 24 sata puštala domoljubne pjesme, bacali su letke gdje su pozivali vojnike Jugoslavenske narodne armije na predaju. I tako, to je bio otprilike taj naš nekakav pritisak da oni što prije odu, a da to sve završi mirnim putem. 14. rujna sam u Slatini organizirao sastanak sa vojnim i policijskim i civilnim zapovjednicima i svim ključnim čimbenicima, gdje smo razradili jednu taktiku kako da dođe do predaje mirnim putem vojarne, dakle da izbjegnemo žrtve i sa naše i sa njihove strane, i poglavito sa naše strane. Gospodin Šeks je 14. on je posjetio Slatinu, naredio da se hitno mora vojni objekti riješiti. I ja i Vlado Međimurac, povjerenik vlade Ante Šimara, mi smo pravili plan, pitali su me za savjet, pošto sam imao nekakve informacije, kakve takve, svaka informacija bila korisna, kako da to napravimo. Osvojiti vojarnu u Slatini i 2 karaule. I stvorili smo nekakvu, niko nije znao šta se nalazi na karauli. U metak sam znao brojno stanje svih karaula i šta se nalazilo. Nije bilo rezervnog sastava pobunjenih Srba na karauli. U to vrijeme nije bilo, hvala Bogu. Bila je regularna vojska. Bilo je jedan dio Hrvata, bili su muslimanske nacionalnosti, bilo je albanske nacionalnosti. Slovenci, tamo je rat završio, oni su već napustili karaulu, otišli, oni su pušteni. Bilo je Srba, jedan dio. Ta je vojska bila uplašena, oni nisu bili sposobni za borbu. Nikakvu borbu, čak na njih nije računala ni JNA. Rat je u punom zamahu. Sada je potpuno jasno već da više nema ni u rukavicama, ni sa okupatorskom vojskom, ni sa četničko-terorističkim bandama, nikakvi pregovori, ni razgovori, ni monitoring misije Europske zajednice samo nas koče, ne pokazuju nikakav uspjeh. Dapače, su smetnje jedne. I obrambene snage Republike Hrvatske na ovom području prelaze u ofanzivu. Dan prije, znači 15.9. negdje oko 22 sata smo se svi okupili koji su bili akteri te akcije u Kapincima kod doma, gdje smo dogovorili najbitnije stvari što se tiče veze i svega ostale. Imali smo komunikaciju
putem 2 stacionarne veze koja je jedna bila kod gospodina Brezovčana Ivana u njegove Ladi Nivi, za koju sam ja bio zadužen u toj akciji. Druga je bila u župnom uredu u Sopju gdje je velečasni Vlado Škrinjarić bio zadužen za vezu i 5 Motorola koje smo imali direktno, koji su bili uključeni na samoj akciji, na samim položajima i koji su išli od Kapinaca prema Karauli, prema Dravi. Počelo je ovako, jer kad su tu provocirali nas preko sela, ja sam dobio ideju da se moraju nabaviti radio stanice radi komunikacije. Tako da sam ja donesao u Sopje 7 radio stanica. A kad smo mi došli i počeli smo raditi sa tim stanicama odmah drugi dan po dolasku, to je bilo 27.8. već smo počeli raditi sa tim radio stanicama. Tako da nas je, pošto kapetan nas je slušao praktički od prvog dana kad su došle stanice, jer ovi dečki koji se poznaju s tim kapetanom većinom su bili ribolovci pa su komunicirali i ne znam od kog je saznao, ali se znalo da su stanice stigle, jer kad smo ušli bile su frekvencije sa njihove radio stanice napravljene na našu frekvenciju. Tako da su i one su odigrale jako veliku ulogu da se to oslobodi, ono da pobjegnu od straha pred nama, kako oni kažu, pred ustašama. Ne? To već kad smo govorili da krećemo, da idemo na to, znači mi idemo lijevo u Ašku s tim dečkima iz Novaka, ali prvo idemo ja i moj brat i kolega kući, jer kod mene je bio raketni bacač. Moji otac i mati su spavali na njemu da se to ne otkrije, jel? Bilo je to duže vremena kod nas. I imali smo vodiča, mada smo mi svi znali, to je rekao, kad smo tamo i odrasli, recimo ja i Ribić, ono znali svaku stazicu i to. Znači, Sopjani su od ove strane, mi od one. Tačan broj, ja ni sad se ne sjećam, koliko je Mario rekao, možda nas 50-60 sve zajedno. Ali je bila jako velika magla. Bitno je naglasiti jedan ključan moment gdje je odradila po meni najveću ulogu ta veza, ta komunikacija, gdje su oni pratili komunikaciju našu i gdje su imali dojam da je nas puno više i nisu znali ni kako smo naoružani i tako dalje. Međutim, to su bile znači od lovačkih pušaka pretežno i jedan mali broj M48 pušaka koje smo negdje polovicom od 15. 26. dobili u svim tim mjesnim odborima. Tako da naoružanje je bilo gotovo nikakvo, sa jako malo municije. Ujutro kad smo krenuli prije svitanja, već smo mi krenuli, bili smo 200-tinjak i možda malo više metara do Karaule. Tu je bio kukuruz. Po prvom redu kukuruza smo se počeli ukopavati, grudobrane i tako dalje. Ja sam bio najviši tak 1 metar ukopan, a ovi drugi su imali manje. Jer išli smo tamo, ne zna šta te čeka, ne? I kad smo se ukopali i onda sam ja isto javio Mariju, rekao zauzeli smo vatrenu liniju i sad čekamo dalja naređenja. Iz one magle jedan put je došla zapovjed da ispalimo jednu raketu, da oni vide da mi imamo tako nešto. A da pokušamo da ne pogodimo Karaulu, jel? Objekat. I onda su moj brat i taj kolega, moj brat se sjetio da je bandera za struju tu. I sa tog položaja da bi to, i tu je negdje Karaula. I kad su oni nju ispalili, pogodili su kontejner pred ulazom. Pa je vojska mislila da to ciljano, baš to gađano. Tako da i oni koji već i nisu se htjeli predati, i oni su predali se. Od prilike sat vremena poslije je došao jedan ročnik iz te Karaule, Josip, ja ne znam kako mu je prezime, ali on bio iz Karlovca i on je rekao da došao k nama kroz kukuruze i rekao je da je kapetan ima namjeru se spojiti sa Karaulom iz Noskovaca na Bobrovcu. I onda onda smo mi poduzeli akciju da njim se presjeće put i odmah se našli 10 dragovoljaca koji su išli prema Karauli da uđu unutra. U jednom trenutku
vojska, pošto je imala takav dojam da je nas puno i tako dalje, oni su pokušali istočno od Karaule se uputiti prema takozvanom vojnom mostu, to je ušće u Dravu, županijski kanal gdje se uljeva, gdje je bio patrolni njihov most. Oni se pokušavaju spojiti sa Karaulom Bobrovac u Noskovcima, sa svojim kolegama. Međutim, u tom trenutku kad smo skužili da su napustili Karaulu, da su krenuli istočno u komunikaciji sa veličasnim Vladom Škrinjarićem, dogovaramo se da skupi još 10-ak ljudi koji će ih presjeti na tom dijelu prije mosta gdje se to i dogodilo i tam je u stvari se dogodila i predaja tih vojnika. Oni su smatrali, razmišljali, nisu znali koliko smo mi šta pripremljeni, da je taj most miniran, to nam isto bilo pa se oni nisu usudili preći preko tog mosta, tako na tom dijelu su se oni u biti predali. Osvojena Karaula. Pazi lagano samo. Samo lagano mine. 9:50 i nekoliko minuta naši su već bili unutra. Znači tu prvi je ušao Špoljarić Slavko, Varga Zlatko i Sopjanac Tomislav i Rastija Vlado. Oni su prvi, ni četvoro su prvi ušli u Karaulu. Prvo kad smo ušli vidjelo se da su kamioni onesposobljeni, 5 onih vojnih kamiona. Tu su pokazivali, ovi baš kaže da su akumulatore skinuli, ne znam nija šta su. Uglavnom su onesposobili te kamione. Ostalo je dosta naoružanja. Dosta su iz dečki koji su ušli prije mene, nešto se to pokupilo, ali što je bilo nama najbitnije, bilo je tamo 3 bestrezajna topa. Ali su oni poskidali zatvorače, bacili su u Dravu. Bile su 2 strojnice na ulazu na postoljima. I bilo je snajpera, ne znam tačno koliko, znam da je bilo jer ima gore osmatračnica, znači to je snajperske osmatračnice, zato sam znao, kažem, kad sam bio tamo rezervista. I, znači, ti bestrezajni topovi su ostali, ali su rakete i granate i zatvorači bačeni u Dravu. Onda su moj brat i kolega mene povezali konopcom, onda ja zaravnim tu, izvadim što mogu. Znači prvo smo izvadili te rakete, onda smo još došli par dečaka, ronili, tražili smo zatvorače. I nikad ih nismo našli. Mada posle, valjda policija je našla, njih nisu bacili, nek se negdje bili spremili. Ta Karaula kad je ona pala, to se odmah čulo preko radio stanice, znači odmah je to došlo za Slatine i dalje. Ja mislim da je to bio domino efekt i kad je prva kocka padne, onda ide sve do posljednje i tako je i bilo. Znalo se da će vojarna past, ljudi su se skupljali tuda, znalo se da će nešto biti, već to tjedan dana se gužvalo oko toga i... Na sam dan predaje, 16. Dobio sam zapovjed koju mi je zapovjedio Boro Maretić da izvučem top i da ga dovučem pred staru zgradu Univerzala. Raširili smo lafete, ubacili granatu i čekali dalje. Nedugo zatim, nakon 5 do 10 minuta, oni su se predali. I onda je negdje oko 13 sati došla i zapovjed da uđemo u vojarnu, što onako je među nama, s obzirom da nismo očekivali, iako smo se nadali tome, da će to tek tako završiti. Između sebe smo se dogovorili, ok, idemo i ne znam, ja sam se okrenuo ka Stjepanu i rekao sam Stjepane, idemo sad unutra pa što bude. Do nas je došla informacija, znači da
vojnici će izaći oko 13 sati, ako se ne varam, ako dobro pamtim, da izlaze van iz vojarne i da se predaju. Mi smo svi ostali normalno zatečeni, ništa nije bilo jasno i stvarno, došli smo pred vojarnu. Rekao šta je, hoćete se predati i tako dalje. Kaže da, u redu je, u 10 do 1 izlazimo. Ja sam mislio se zezaju. U 1 su rekli da izlazi. I tako da su oni ipak poštivali to i nisu nas spremali. Jedna stvar koja mi se urezala u sjećanje je da sam ja nogom htio gurnut kao zatvorena vrata. Vrata su bila pritvorena i gotovo sam pao u to dvorište, a kad sam podigao pogled, ispred mene je bio postrojen jedan pješački vod sa jednim isto, čini mi se, dočasnikom, časnikom, ne sjećam se više, koji me onako vojnički pozdravio i rekao da predaje vojarnu Hrvatskoj vojsci. Moj zadatak je bio, znači, svakog vojnika koji izlazi iz vojarne sam pretresao. Znači, svaki je prošao pored mene i svakog sam pregledao šta je imao kod sebe. Oni su bili u totalnom šoku, nisu, znači, nit komunikacija, nikako nisu znali kud idu i šta će im se desiti. Kad su oni izašli van iz vojarne, prva grupa, mi smo ušli unutra i onda smo tek vidjeli ono što se... Imao sam priliku vidjeti sa krova srednje škole neke stvari, ali ono što smo vidjeli unutra, to je bilo strašno. Cijelo dvorište vojarne je bilo u rovovima, maljutke su bile postavljene, skladište je bilo poliveno benzinom, miris benzina se osjetio strašan. Gore u spavaonama gdje su sad razredi u srednjoj školi, znači ova strana prema gradu, kreveti su bili poslagani do prozora i na svakom krevetu su bili okviri za kalašnjikove poljepljeni selotepom da se što prije mogu mijenjati i to je bilo strašno. To je bilo mali broj, relativno mali broj vojnika, ali naoružanje bilo strašno. Nakon zauzimanja vojarne i ove dvije karaule, mi smo, rekao bih, došli na svoje, jer ovdje je pronađena velika količina oružja. U vojarni je bilo i oružje teritorijalne odbrane. Oko 2000 komada pušaka, što poluautomatskih, automatskih, puškomitraljeza, snajpera. Onda je jedan veći broj naoružanja bio na karaulama, streljiva, velika količina, tako da je negdje 3800 komada samo dugog naoružanja došlo u posjed Hrvatske vojske i Zbora Narodne garde, 2 oklopna vozila BOV, 10 minobacača, raketa, negdje oko 1000 bombi. Jedan veliki arsenal oružja je pao u naše ruke. Svaki vojnik koji je izašao iz vojarne, samo smo pregledali, normalno, dečki su imali svoje torbe. Šta ima u torbi? Mogao je imati naoružanje, mogao je imati bilo šta. Znači, pregledali smo ih, spakovali smo ih, odvezli ih, evo, u zgradu preko puta, ljudi su ih preuzeli, obukli, presvukli, dali novac za put i svakog od vojnika poslali kući. Pa ja i Mirko Vučeta sjeli smo u autu, kaže idemo na karavulu. Ja kažem na koju ćemo Noskovačku ili Kapinačku. Odlučimo da idemo u Noskovce. Došli smo do trgovine, tam su dečki od Davora Šuplahera. I mi stanemo s autom. Ja kažem, dečki, je se ovi predali dole na karavuli ili nisu? Kaže nisu. Pa zašto nisu? Kaže evo Stevo Gojimerac, zapovjednik Slatinske policije, pregovara tu sa zapovjednikom u kući gdje je on stanovao jedno 100 metara od te trgovine.
Mi smo znači već prethodnu večer nešto što se oblazilo u samu karaulu, okolili kuću u stvari od toga zastavnika Mitra koji je živio u Noskovcima u toj kući i onda smo uspostavili, ali već je sve bilo pripremljeno na višem nivou normalno. Znači mi smo osiguravali njegovu kuću i iz njegove kuće telefonom razgovarali sa karaulom. Normalno on se javio, tamo u kući su mu bili sin i supruga i razgovarali da on pusti vojsku i tamo. Međutim, on nije normalno mogao jer ima pretpostavljenog onoga kapetana, jel? I to je trajalo pa negdje do jutarnjih sati, ti pregovori, non-stop telefoni, vamo tamo. I ujutro, pa negdje oko 8, pola 9, tako nešto je, on došao motorom od karaule, bentom, oni to kažu bentom, jel? Kuć motorićem, jel, došao je i onda je opet on zvao tog kapetana, da je policija tu puno, da je puno ljudstva. Bio sam prisutan gdje sam vršio zajedno razgovor u predaji karaule sa kapetanom Zogovićem koji je ostao na karauli, a Vrkić je došao kući, sam se predao. Znači ja i Gormera smo vršili razgovore da se preda. On malo je uplašio se, taj kapetan, čak je plakao meni na telefon, htio se ubiti, da vojska radi šta hoće i nekako smo ga uspjeli nagovoriti da predaju. I tako da smo odlučili krenuti. Normalno, Davor je išao u sredini, ja sam ga pokrio snajperom, sa desne strane puškometraljezac, iza Petrak i nestali, eto, Mirko Vučeta, nažalost, i još ostali pripadnici moje jedinice su bili, znači mi smo išli, ali je ostatak, znači naše jedinice, isto bio tamo u pripremi da ne bi neko od seljana i uličnih straža nešto pucao ili da ne bi krenuli oni samo inicijativno, jer moglo bi onda doći do rusvaja, a bilo je dogovoreno i tako nam je rečeno da će vojska nas dočekat. Normalno, bili smo mi na oprezu, spremni s metkom u cijevi, otkočeno, ali smo imali informaciju da će oni nas dočekat, da neće pružati otpor. Kuruzi su bili u cestu i 2 i 2 su išli kroz kuruze i na ulazu u karaulu, iza zavojnakima i čujemo neko šušta, nešto ide. Nismo mi znali šta je. Kad ide ispred zapovjednik, iza vojska, ja kažem, hoćete šta ću? Iskočiti sa puškom, i ja iskočim i on meni preda raport, rekao je kak se zove i sve. Rekao, dečke, ne bojte se, vraćamo se nazad. Došli smo nazad do karaule, oružje sve je bilo složeno. Kad smo zašli, Davor je javio vezom, znači onda je krenulo od Noskovaca stizati temeljna policija, seljani i tako. Doduše seljanima nismo odmah dozvolili da ulaze unutra, da se ne bi razneslo oružje. Jer oružje je bilo fino, malo vojnički, puške od puškomitraljeza, pa sve naniže, posloženo prilikom našega ulaska i toga pregleda. Došlo je do toga da smo skidali jugoslavensku zastavu, odnosno nismo mi, nego moj pretpostavljeni Davor Šoploher, pokojni nažalost, i Slavko Progovečki, tadašnji inspektor, njih dvojica su to skidali. Normalno da smo bili sretni čim je ona silazila dole, a još sretniji kad, hvala Bogu, došla naša šahovnica na vrh. Previše emocija je proradilo i sreće, ushićenja, stvarno nešto. Jedan od ljepših trenutaka u životu koji sam doživio, a da nismo niti jedan metak, nikoga ugrozili, niko na nas nije pucao, nismo mi na nekoga, a uspjeli smo to onako elegantno odraditi, tako da je to svaka čast. I tada bivši načelnik policijske postaje Slatina, Stevo Geomerac, predaje svečano cijelu karavulu. Davore, kaže, sad je tvoja, kaže, imaš svoje dečke, sad ih čuvaj. Oslobođenjem vojnih objekata JNA na slatinskom području 16. rujna 1991. godine otklonjena je opasnost djelovanja JNA u samom središtu grada, te hrvatski branitelji dolaze do ogromne količine prijeko potrebnog naoružanja. Međutim, oko 4 sata poslijepodne pobunjeni Srbi vrše jedan od dotada većih topničkih napada na sam grad. Iako se mislilo da se radi o odmazdi za zauzete objekte JNA, ipak je bilo riječ o pripremi za pješački napad na sam grad na liniji Slatinski Lipovac-Brežić te Bokane-Ivanbrijeg. Onaj koji je rođen u Slatini i ko pozna topografiju Slatine, taj zna da od Brežića do asfaltiranog dijela puta ima jedno 800 metara i u to vrijeme taj put je bio prohodan osobnim automobilima. Mislili smo da će najvjerojatnije se odlučiti za taj napad tim putem koji smo mi
dan poslije minirali. Dopremljeno nam je na naš položaj negdje otprilike 30 mina, od čega su 10 bile rasprskavajuće, one PRM-1, najjednostavnije mine, i 20 komada protupješačkih mina, isto jedinica u 200 grama. Otišli smo zajedno sa Zecom i ekipom koja je branila taj dio Slatine. Minirali smo to cijelo područje, cijeli put i jedno 10-15 metara do 20 metara u šumski dio puta. Ono što je možda interesantno reći da smo se postavljali u ulogu neprijatelja. Prvo smo otišli maksimalno prema njima, do asfalta, i onda smo išli od asfalta i jednostavno razmišljali smo kud bi mi da smo na njihovom mjestu. Cilj ovog napada pobunjenih Srba bio je brzim djelovanjem preko Brežića i Slatinskog groblja ući u grad te zauzeti vitalne objekte poput policijske postaje i preuzeti nadzor nad vojarnom. U samom napadu angažirano je oko 200 pripadnika papučkog odreda Dragomira Keleuve, dok je u bok ovim snagama djelovao jedan od pripadnika četničkih postrojbi iz Novog Pazara, kojima je cilj bio zauzeti selo Ivanbrijeg, koje je tada držalo 17 mještana s nešto lovačkih pušaka i oružja kućne radinosti. Vojarna je oslobođena 16.9.1991. negdje oko, 1, pol, 2. Nisam znao da će oni predati taj dan. Mi smo bili 3 dana i 3 noći smo mi bili oko vojarne skroz. Ja i 12 mojih prijatelja, nas 13. Ovim su se predali, jel? I nastala je euforija. Ko je šta dohvatio, znači automatske puške, Zec je dohvatio mitraljez, rapovi, bombe, sve što je bilo dostupno u rovovima, i prepustili smo se malo slavlju. Ja sam pucao s tim mitraljezom od miline. Nemaš oružja, karam da imaš mitraljez sa 4 metra redenika. Jel? I onda kad su oni počeli granatirati Slatinu, mi smo se vratili do centra tom kampanjonom, tu smo se svi našli zajedno. Znam da je Zdenko Tepeš, on nam je bio zapovjednik, otišao na briefing kod Rokija, navodno je došao Zvonko Čubelić iz Ivanbrijega i tražio je pomoć selu Ivanbrijeg jer su napadnuti pešadijski od strane četnika i da gore ima navodno 10 ljudi sa M48 i nemaju municije. I treba im pomoć, ako ne odemo gore, potuče ih, zapali selo, poklače ih, uče u Slatinu, jel? U pomoć napadnutom selu u poslijepodnevnim satima šumskim putem dolazi grupa od 14 pripadnika ZNG-a. Radilo se o braniteljima koji će kasnije tvoriti jezgru postrojbi vojne policije na području Podravske Slatine. I pokojni Zvonko Čubelić nas je vodio kroz šumu, da ne upanemo u zasjedu, jel, četničku. Zvonko je išao prvi, ja drugi, sin išao iza mene, mata, nosili smo municije koliko smo mogli. Mi smo izvadili svu opremu iz automobila, naoružanje, koje šta, ja sam na primjer nosio jedan sanduk municije za koje se kasnije ispostavilo da je 7,62 za tetejac, ali ajde, nije moja ćirilica kriva, nisam gledao. Dobro, tu smo otišli kroz šumu, pucalo se sa svih strana, detonacije su bile sa svih strana, u šumi to odjekuje, to izgleda strašno. I tamo smo došli gore u selo i Đuro Brnčić je bio gore sa milibatašlijama svojima, tamo sam pakovao za Slatinu, kad nas je vidio, on se uplaši da smo četnici, jel? To nećete nikad zaboraviti. Dobrom koordinacijom i taktičkim djelovanjem ti ljudi spriječili su prodor pobunjenih Srba i različitih dobrovoljačkih formacija prema samom gradu. Mi smo se raspodijelili u 2 štaglja. I našao sam tamo lojtru jednu i ja sam se pogore popeo gore na krov. I onda sam našao jednu osovinu od starih onih zaprežnih kola. Somić, da imam puškarnicu prema Bokanama, put prema Bokanama što vodi prema Ivanbrijegu. Ja sam to izbio te cigle van i napravio si puškarnicu za garanju. A ovdje prema Lipovcu i prema Čeralijama gore ja sam skinio 5-6 strepova. Isto si napravio puškarnicu. Jel? A kod mene u štaglju ostao jedan dečko, imao je 16 godina tada. Sertić, mislim da je Ivica, ili Ivan Ivica. 16 godina je imao, njega sam ostavio kod sebe u štaglju. Ako nas slučajno opkole, ako se budemo izvlačiti kroz šumu, ne poznamo teren, da nas izvuku, ne znam, do Slatine u neku dijelu. Ta jedna ekipa je otišla, Zec sa mitraljezom je otišla na jednu uzvisinu, mi smo otišli na drugu uzvisinu i tu je 10 do 15 minuta nakon što smo zauzeli položaje došlo
do žešćeg okršaja. Onda je počela paljba se svih strana, najvjerojatnije u tom trenutku počeo njihov napad. To se puca, ja ne znam ko. Ja ne znam ko puca na koga, ja nemam pojma, ništa ne vidim. Moji puca iz ovog štaglja, drugog, moji prijatelji gdje su bili, ja kažem tom dečku domaćem koji je tamo bio, tom Setiću, da idi tamo do štaglja i vidi šta se dešava. Pa nam dođe auto. Ako trebaju pomoć ili nešto, ako su upkolili, ne znam, nemam pojma. Nemamo mi veze, nemamo mi motorole, nemamo mi ništa. I ja njega posljednju, njega nema. Njega nema. Vidim 3 svjetleća metka sa ruba šume, idu preko mog štaglja. I onda sam ja sa mitraljezom, tim 53-kom, dole pustio rafal, ja ne znam koliko. Alfred mi je držao bredenike. Ja sam dole pucao po rubu šume, ne znam. Gdje god se šta mrdilo što sam vidio, ja nisam stao dok se cijev nije užarila. Znači, nekakvih 800 metaka sam ja ispalio u šusu, jer 800 metaka kad ispališ, imaš azbestnu rukavicu, rezervnu cijev moraš ubaciti unutra i da možeš dalje nastaviti. I ja kad sam ispucao, ne znam, pol redenika, ne znam koliko tih, dok mi se cijev užarila, kad sam prestao pucat, niko više nije pucao. Niko. Nastoji muk, tišina. Definitivno možemo naglasiti kako su pobunjeni Srbi na tom dijelu, na komunikaciji Ivan Brježić, toga 16. rujna imali velike gubitke u ljudstvu, što ih je na kraju krajeva i obeshrabrilo u daljem napredovanju prema Slatini. Svalno jutro, negdje oko 10 sati smo se mi vratili u Slatinu i mi smo morali, pošto nam prva crta obrane bila Brežić u to vrijeme, mi smo išli na smjenu. Njima je tamo bio zapovjednik Peterfaj, Hans je bio tamo, pokojni Koleno i ne znam ti tečki. Došli smo na smjenu, sad je li to bilo 11 sati ili 1, ili imali smo smjenu 12 mi, 12 oni. Mi kad smo došli gore na smjenu, oni su nama rekli da su pukle mine naše. Znači od tih 30 mina koje smo postavili, 16 je aktivirano, baš direktno aktivirano. Jedno 4 mine nisu aktivirane nisu, ali su uništene. U prolasku vozila vjerojatno tu došlo do greške u paljačima, ali o tom potom. Onda kad smo otišli u taj dio puta, da je cijelim tim putem u dužini do 800 metara bilo zavoja, dijelova opreme, guma, ko zna čega sve nije bilo. Znači da su imali dobar dio, dobro su dobili. Evidentno je da nije bilo tih 14 odvažnih pripadnika ZNG-a, upitno je kako bi se odvijala obrana grada na tim predjelima u poslijepodnevnim satima 16. rujna. Zauzimanjem niza vojarni, a Podravsko-Slatinska je jedna od važnijih u tom smislu, Hrvatska dolazi do one vrste, prije svega topničkog i drugog artiljerijskog naoružanja minobacača, do značajnih količina municije, kojima može uzvratiti na onu vrstu napada kako je agresor preferirao do tada u ratu. Ono što se malo podcjenjuje danas, mi smo napravili veliku stvar, čini mi se da smo i među prvima tu u našoj regiji osvojili vojarnu i to na kakav način da nitko nije stradao ni sa njihove, a hvala Bogu i sa naše strane. To je velika pobjeda. Najbolje je rekao ovaj general Dečak kad je rekao za Slavonce, mi smo Slavonci takvi. Mi odradimo svoje i sutra odemo u rat njegu kod da se ništa nije dan prije desilo. To je naša životna filozofija, ali ja mislim da je to i jačina Slatinčana. U tome je baš jačina. Znači, napravili smo što smo napravili, priča je završena, idemo dalje. Ovi branitelji što su zauzeli vojne objekte, Karaulu, Kaplici, možda nisu svjesni važnosti toga svega, zbog čega se to dogodilo i koji su oni dobar dio posla odradili. Hrvatska je u bitci za zauzimanje vojarni nanijela prvi poraz, možda ne toliko srpskim pobunjenicima, nego nanijela je poraz Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Tu su također određene vrste psiholoških ograda, jer ta formacija koja je nosila još ime Jugoslavenska narodna armija je zapravo u tom trenutku bila dobrano postala dio srpskog osvajačkog napora prije toga u Sloveniji, nakon toga u Hrvatskoj, a uskoro će to postati i u Bosni i Hercegovini. Dakle, iz niza razloga je zauzimanje vojarni koje, što je jako zanimljiva stvar, u Slatini prošlo na sreću bez hrvatskih žrtava.
bilo iznimno važno i za hrvatsku materijalnu spremnost za vođenje rata i za hrvatski moral u ratu. Ja mislim da je to bio domino efekt i kad je prva kocka padne, onda ide sve do posljednje i tako je i bilo. Da sve su one popadale, sve su one, ali ja kažem da ona je od ozgor to dobro izrežila. Bili smo mladi, bili smo tako, ne znam, možda malo hrabriji, možda malo odvažniji. Nismo ni razmišljali da možemo poginuti. Pa Zvonka Čubilića su, nakon kratkog vremena, na tom istom putu gdje nas je vodio. Kroz šumu su ga ubili iz zasjede. Mogli su i nas porokati, ali nismo ni razmišljali o tome da nas mogu pobijati. Nismo ni razmišljali da možemo poginuti. Ništa, tako. Nismo razmišljali o tome. Išli smo, neko je morao ići. Neko je morao ići. Da. Tog sredinom rujna su sve maske pale. I više nije bilo nikakvih zapreka da se ide na i blokadu i osvajanje vojarni. Mi smo osvojili ogromni broj vojarni, tako da je uspješan rat za vojarne bio nužna pretpostavka uspjeha Hrvatske u Domovinskom ratu.